Hello everyone, welcome back to my channel, The Girl from East. I'm a Sim. So, ngasisi ay na recipe ama pura recipe si curry recipe no mayam na yam pam na any hotel sa ko matamda common o na sana ba recipe ne curry no hairaga na chicken gi biryani adugi recipe ne adugi process step by step ay utcharake ado mayam ay ko yung minasi. So howsing ay na sida biryani thong na ngay half kg chicken lauraga thame si ahan bata akhoi marinate tawga dawni do marinate tor ay na howsing 1 spoon half ke si garam masala ni black pepper powder spoon 1 spoon chili powder 1 tablespoon chanam ga singi paste ne 1 tablespoon hakke sida sangam afam bi dahi do 3 tablespoon डालते हैं 3 then mix them से एक बार howji asida ina cheng phutngai ising boil tawre asida ikhoi tejpata hapke long khra hapke si manipur maron na kari kaubuno khangde to lal chini ne piece ani hapke manam gi damak ne si noi na pam ilaiji amna hapning raga na ilaiji hap ya ai ilaiji ani ahum hapke to once asi sau ra matung dei ko cheng hap daw ni si the half lemon sumaina squeeze daw jilo cheng tek tab ne sumaina hap se cheng kan han bane thau 1 spoon adum hap chilo thau gi mateng na cheng sin nap tabani 2 spoons kanone thum ne sise ai gi sing si saura krai cheng ha bani hojik si cup ani gi si cheng ne ina ngasai ising gi ting ga tham gi bane ai gi cheng si saura krai ai cái cheng si saurak sauba loire yare hojik cheng se mun kre si sing lokok ra daw mane hojik flame ban taw si khoi fry taw ngai thau hai ni 1 bowl thau half ai na hojik tilaw half si deep fry tau ko dam nesi
ayo onion fry si kano tawdri si crispy oil tri ngam law han na daw mi si full flame da dum tawo aina tillaw mari law bane to chengge dum mai satta dum law re mai fry taw si dum minute manga de dum chang ga daw mi masai aina onion fry taw du ne adu kano taw re onion si are crispy oil khre yamna ado half aina tanghai law thokhrabne sida hauji ai khoi sida kari haibra khamen asinmudo aina macha mari kup na ka e ado sida direct adum hapsilo thum khaji khaba sida mathak da thum saijilo tomato da thuna kano tona munna ba onion ji sumaina fry da already manam yamna hen nushi han bane biryani da masai ai marinate tawda yenga hap hodre aduna sida adum hapchin su yabne adum khaji khabo yenga color ji waina chicken habersi hoji aina gas flame muthatkre muthallaga hapane aduna nangon su chong debane sumra flame medium flame da fry tawo nangi chicken si tàu xe có Hoji chicken di sing crash mai na hap chlo aduga ma flame slow da dum chicken gi cook oi han si hedu mon han si he koi gas si yam high da tham gano chicken dum mon nai si de sing hen na pam de koi hapa chicken ji sawre hoji mahi khra lang e dum high flame da kano taw ya ni hoji chicken go wan mun khar di mahi lang e hoji sa khang han se thum marok si noi gi adum noi gi haina vida marok sa ba sa nang ga na green chili ha pa su ya hedi marok sa ba cha da na hap tre thum chu na hoi gi adum na hoi gi haina vida dum hap pa ya dum tamaga hoji aigi chicken si munre si rice da kana tawr si biryani real biryani do same asi hoji flame ban taw si ko aina ngasai na cheng boil taw do adugi top to same low e aina ahan da thau khata yo makada sida ngasai khoina chak boil kano chak hoi boil tawra thamado ado sumana habo sida ngasai khoin chicken thongra thamado habrani sida ina chicken half kre ngasai thongra thambo chicken do sumaina layer amani si hoji amukai khicheng half se
Sida layer amuk semba yai. Nangi cenggi matung inna. Ay ceng si kra yamme aduna. Layer amuk semge. Sida noy na mar kano pamdi chili powder adum mathak layer every layer da adum hapa yagane. Loy na half rani. Hoje ai sida gi khajik half ke si mahau su lai bane manam su lusi bane mahau hena lai han bane. Sai nang na fry taraga tungan thamkiudo the onions the half se simathakta every layer da adum half su yai adu ai si degi adum half charage mathakta sina maroi ne thau su khajik adum side ta hap ke adum nap ta nangai si refine gi thau ne adu kai su daw ne hojik loire si makum khumjilaga hoi minute kun gumba slow flame da mabu thongani aigi biryani se hojik loire mungre yengsi how do male hojik saf dorne si sida na koi na pamrasu food ki color pamrasu adum happy yai aidi color hapte si mai kano dun masala ki color ne si swai tai awado male adum restaurant ga yeng mudu susa manai hauji aigi biryani se loire mayam aduna like and share tawbio aduga kawi ganu subscribe tawbio aigi for more video gi damak mathang da adum video aina upload tawbada phangnaba and keep it try this at home and enjoy. Bye.